Bienvenue mes élèves de 3e secondaire. Avec vous, Madame Jehan, superviseure de la langue française. On va commencer aujourd'hui le premier cours par une révision sur la phrase simple. Comment on construit la phrase simple en français؟ إزاي نكون الجملة الفرنسية البسيطة؟ بتتكون من إيه الجملة الفرنسية البسيطة؟ La phrase simple زي ما احنا عارفين أي جملة سواء كانت في العربي سواء كانت في الإنجليش بتتكون من sujet اللي هو السبجكت الفاعل بتاعي، من verb، من complement. احنا عندنا أنواع في المواد التانية أو في اللغات التانية جملة فعلية جملة اسمية، لا في الفرنسية عندنا دايما الفراز بتبدأ بالسوجي بتبدأ بالاسم إلا إذا كانت في حالات معينة في الكستيون. طيب السوجي بتاعي ممكن يبقى nom اسم وممكن يبقى pronom. النوع عندي نوعين، يا إما nom propre يعني إيه nom propre يعني اسم علم، يا إما nom commun يعني إيه nom commun يعني اسم عام. أما البرونون سوجي وهي اللي احنا عارفينها وقبل كده واخدينها من زمان قوي إن احنا ديت البرونون سوجي اللي أنا بعمل كونجيجيزون يعني بعمل تصريف للفعل أو أي فعل معاها. إيه هي؟ عندي جو، عندي tu، il و elle، nous، vous، il avec s et elle avec s. طبعا جو يعني أنا، tu أنت أو أنتي، il هو وال هي. nous دوت البلورال أو بلوريال بتاع جو يعني نحن، vous ودوت البلوريال بتاع tu يعني أنتم، il avec s وهو الماسكولين بلوريال الجمع المذكر و elle avec s الفيمينين بلوريال الجمع المؤنث. تمام؟ طيب on va savoir maintenant le nom. يعني ايه le nom propre؟ Qu'est-ce que ça veut dire le nom propre؟ Le nom propre هي الاسم العلم اللي بيبدأ بماجسكول يعني بكابيتال. الاسم اللي هو ممكن يبقى اسم animal ممكن يبقى اسم الانيمال لانيمال، ممكن يبقى اسم لبيرسون لشخص سواء كان الشخص دوت في او جارسون ولد او بنت، سواء كان ماسكولين او فيمينا. عندي كمان لي فيل المدن ولي بيي بيعتبروا اسماء بروبر بيعتبروا اسماء علم بتبدا بالكابيتال او بتبدا بالماجسكول. اما النون كومان وهو النون العام زي ما اقول ولد جارسون، زي ما اقول في بنت، زي ما اقول تابلو سبوره، زي ما اقول شميز. طيب هو ينفع في الفرنسي ان انا اقول الكلمه كده من غير اداه من غير ارتيكل؟ لا، أنا لازم أعرف في الفرنسي الكلمة دي هل هي ماسكولين ولا هي فيمينا. ماسكولين مذكر، فيمينا مؤنث. طب الماسكولين أو الفيمينا هل لازم يبقوا نون هومان يعني اتر هومان يعني أسماء لأشخاص؟ لا، أنا عندي الفرنسي أي كلمة سواء كانت جماد سواء كانت يعني إنسان بيبقى قبليها أداة وبتتعامل معاملة واحدة. يعني لو أنا قلت un garçon هعتبره كلمة مذكرة، هعتبره كلمة ماسكولين. لو أنا قلت un livre كتاب هعتبره كلمة ماسكولين وهيتعامل معاملة الماسكولين. نفس الكلام لو أنا قلت une fille يعني بنت برضو هتتعامل معاملة الفيمينا زي ما أقول une gomme زي ما أقول une gomme أستيكة برضو دي كلمة فيمينا. يلا allons-y, on va voir le sujet et de quoi il compose et on va prendre des exemples sur chaque genre. On va expliquer maintenant le sujet. عرفنا السوجي بداية أي phrase simple en français وعرفنا بتتكون من إيه. السوجي بيكون من النون،
عندي nom propre و nom commun، الاسم العلم والاسم العام وعرفنا أنواعها، وعرفنا البرونون سوجي وهو النوع التاني من السبجكت أو من السوجي اللي ممكن تبدأ بيه الجملة. وعرفنا اكزامبل عليها وتعرفنا عليها، ودلوقتي تعالوا نشوف الشغل الباوربوينت اللي هيقدر يوضح لنا أكتر par exemple. On va commencer par le français dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire le français dans notre vie quotidienne? الفرنسي أصلاً في حياتنا اليومية بدون ما نشعر. عشان كده أنا قلت لكم إن إحنا هنبدأ من الزيرو. انتوا هتحسوا إن انتوا بتتكلموا فرنسي من غير ما تحسوا إن انتوا تعرفوا حاجة فرنسي، بس إحنا فعلاً معظم كلماتنا فرنسي. يعني أنا جمعت لكم شوية مو ماشي بنقولها فعلاً في الفي كوتيديان بتاعتنا، في الحياة اليومية بتاعتنا. Commençons par le mot بيجاما. بيجاما طبعا مو دركة عندكم باللغة العربية بنقولها بيجاما، دي من أصل فرنسي. فكل الكلمات اللي أنا هقولها دلوقتي دي أصلها فرنسي. comme pantalon pantalon، taxi taxi، domino domino. طبعا tout le monde savent le domino, jouer avec le domino, domina. Canapé canapé، balcon balcon، vase vase، biscuit biscuit، téléphone téléphone، ascenseur ascenseur، caméra caméra، autobus autobus، gilet gilet، écharpe écharpe، bouquet comme bouquet de fleurs، bouquet الورد. أصلاً كلمة bouquet c'est origine française، من أصل اللغة فرنسية bouquet. guitare guitare، plage plage، télévision télévision، lampe اللمبة بتاعتنا lampe، raquette raquette، radio radio، douche douche. Vous voyez combien de mots en français et on ne sait pas qu'il n'est pas d'origine française. Vous voyez كم كلمة en arabe بنقولها واحنا مش عارفين ان هي من اصل فرنسي. يعني اصبح عندنا كم فوكابولير احنا عندنا من الاول، من قبل اصلا ما نبدأ في البروجرام بتاعنا. sandal sandal، cravate cravate. essayez de répéter après moi، يعني repeat after me علشان تقدروا تاخدوا الاكسون بكل كلمة. répétez après moi chaque mot. On va commencer. piano piano، garage garage، cinéma cinéma، journal journal journal، الجريدة بتاعتنا. Ensuite, maintenant, on a déjà travaillé sur la phrase simple et on a expliqué sur le tableau. شرحنا على البورد تقسيمة الفراز simple وهنشوفها على الباوربوينت دلوقتي. نعمل ريفيزيون rapide comme ça. Comment faire ou comment construire la phrase simple. La phrase simple زي ما قلنا، les parties de la phrase
la phrase se compose de sujet, le verbe, le complément. Subject بتاعنا le sujet, le verbe ou le complément. Ensuite, on va commencer par le sujet. On a dit que le sujet بتاعنا se compose d'un nom, اسم, et d'un pronom, ضمير. On a dit que le nom se compose de nom propre, الاسم العلم, et nom commun, الاسم العام. Le nom propre désigne un seul être ou objet. الاسم العلم ممكن يبقى اسم بني آدم أو اسم مدينة أو اسم بلد comme أحمد, نورا, يوسف, le Caire, Paris, la France, l'Égypte. الجانر التاني من النوع قلنا النوع التاني nom commun الاسم العام désigne tous les êtres ou objets d'une même espèce. يعني هنقول إن هو اسم عام يعني اسم عام ملوش مسمى من أسماء العلم فعشان كده لازم قلنا نحط قبليه déterminant اللي هو المحددات اللي هنقولها سواء كانت article défini سواء كانت article indéfini والاسم العام هنا لازم بيبقى قبليه article عشان الارتيكل دي بتحدد قلنا بتفرق ما بين الفيمينا وما بين الماسكولين إذا كان هو مؤنث أو إذا كان هو ماسكولين مذكر. Par exemple le père الأب la mère الأم le père دي دلت على إنها اسم أو nom commun masculin. عرفت منين؟ عرفت من الارتيكل اللي قبليها. La mère دلت على إنها féminin. Comment j'ai su ça? عرفت إزاي؟ Par le déterminant avant le mot. Le déterminant avant le mot, l'article avant le mot اللي هو الأداة اللي هي ضمن الأدوات المعرفة les articles définis là. يبقى دي nom féminin. Le professeur, très bien, nom masculin. Le tableau البورد اللي بنشتغل عليه بنقول عليه le tableau, très bien, bravo, nom masculin aussi. Le banc الديسك اللي بنقعد عليه في الكلاس. Le livre البوك اللي بنشتغل منه الكتاب. La chaise chair اللي بنقعد عليه الchair اللي هو الكرسي. La chaise, très bien. Il y a ici deux mots féminins, la mère et la chaise. Et les autres mots بقية الكلمات هي الإكزامبلات كلها بقيتها masculin. طيب. Ça c'est le nom quand le sujet est un nom propre ou nom commun. طيب. Le sujet peut être un pronom. ممكن يكون pronom يعني pronoun. Comme le pronom sujet, on dit tous les pronoms sujets se conjuguent avec n'importe quel verbe. كل الضمائر الفاعل دي تتصرف مع أي verbe. On va commencer par le je يعني أنا. Tu أنت أو أنت. Il هو. Elle هي. Il y a ici on. On dit. On ده ضمير بنضمه للضمائر بتاعتنا ولأنه بيعامل معاملة الإل والأل يعني بياخد conjugaison تصريف الإل والأل وهو بمعنى إيه؟ بمعنى نحن يعني بدل ما أقول نحن ممكن أقول on verra ça après هنشوف ده بعد كده في l'explication بتاعتنا durant l'année. Ensuite il y a nous نحن. Très bien. Nous, c'est le pluriel de je. Je, أنا, البلوريال بتاعها إيه؟ البلوريال بتاعها إيه؟ nous. Très bien. Et tu, أنت أو أنتي, البلوريال بتاعها vous. أنتم. Il, يبقى البلوريال بتاعها il avec s. Elle avec s. Il avec s يعني هم. يعني بتستخدم للجمع المذكر و elle avec s يعني هن تستخدم للجمع المؤنث.
طيب هل يفرق أو il y a une différence entre il يعني لما يكون مثلا بقول أحمد أقول عليه il أو le livre زي ما هنا le livre عندنا non masculin أقول عليه il أيوة ممكن أقول le livre أستبدله بإل وممكن أقول أحمد أستبدله بإل. إذن il on le met à la place d'un nom masculin سواء كان nom propre سواء كان nom commun. طيب et elle pour le féminin singulier mais condition est un mot féminin يعني شرط تكون nom féminin comme qui peut me dire مين يقدر يقول لي très bien la mère c'est un nom féminin ici ممكن je le remplace استبدلها بelle très bien et ici dans le nom propre il y a quoi bravo excellent Noura c'est un nom propre féminin je peux le remplacer أقدر أستبدله بelle très bien mes élèves vous êtes très super. On va continuer. Voilà, le sujet se divise en, on a dit maintenant, nom masculin singulier, il, الاسم الماسculin singulier المذكر المفرد بنستبدله بإل comme Ali, le professeur, le sac. Nom féminin singulier comme elle, comme Sarah, la classe, nom propre ou nom commun. Nom masculin pluriel comme il avec S, par exemple André et Louis. Il avec S, ce sont deux garçons. ولدين يعني deux مذكر يعني اتنين مذكر يبقى شرط ان يبقى كل العناصر بتاعة الاسم تكون masculin عشان اقدر اقول عليها masculin pluriel. Non féminin pluriel المجمع المؤنث بستبدله أو je le remplace avec elle avec S comme Sarah et Soha يبقى ils sont tous des noms féminins. Bien. Non masculin et non féminin il avec S. Qu'est-ce que ça veut dire ça؟ يعني what's the meaning of non masculin et non féminin؟ يعني إيه ده؟ يعني أنا لو يوجد معايا non masculin اسمه مذكر ومعاه non féminin مين اللي بيكسب؟ الماسكولين فأنا بعتبره il avec S comme Jean c'est un garçon et Alice est une fille يبقى عندي Jean et Alice je le remplace بستبدلهم بإيه؟ بالpronom sujet بتاعي أو الpronom sujet بتاعي il avec S. طيب ça soit singulier ou pluriel ça soit singulier ou pluriel. Je peux dire Jean et Alice et je le remplace avec il avec S. Je peux dire les filles et les garçons. Les filles et les garçons, elle dit pluriel féminin, elle dit pluriel masculin. الاثنين مع بعض عملوا pluriel masculin. Fais attention parce que ça c'est très important ici quand on conjugue un verbe. مهم قوي لما بنيجي نصرف verb ويكون السوجي بتاعنا ما بيبقاش هو pronom فاقدر افرق ازاي انا هتعامل معاه. Très bien. Bon. Ensuite, il y a non et moi. Non, n'importe quel nom. يعني اي اسم مع كلمة او مع الpronom tonique moi يعني انا بعتبرهم nous. Par exemple, je dis ici Suzanne et moi. Suzanne وأنا. يبقى أنا je vais conjuguer le verbe comme et je conjugue avec nous. زي ما أكون بصرفه مع le pronom nous. طب et vous? Vous, quand il y a un nom plus toi. N'importe quel nom, أي اسم ولكن وجود الpronom tonique toi. Comme Mourad et toi. Je le remplace par vous. بستبدلهم بvous. Non et toi برضو vous comme Mourad et toi. Par exemple معلش pardon ده متكرر Mourad et toi ou Mourad et toi c'est la même. Deuxièmement, la phrase simple se compose de comme on a expliqué sujet ensuite le verbe. On va parler maintenant sur le verbe. Le verbe en français, الفعل في الفرنسي. الفعل في الفرنسي قسموه
en 3 groupes. En 3 groupes 3 مجموعات. على أي أساس قسموا ل 3 جروب؟ على أساس نهاية كل فيرب. طب نهاية كل فيرب فين؟ في الانفينيتيف، يعني في المصدر بتاعه. طيب الفيرب اللي بخمية جروب كل الفيربات اللي بتنتهي بالER ما عدا حاجة كده irrégulier هنرجع لها قدام شوية أو هنروح لها قدام شوية بتنتهي بالER، ده بعتبره إن فيرب بخمية جروب، فيرب بخمية جروب يعني مجموعة أولى. Par exemple برافو سامعاكو زي فيرب manger، manger ياكل. ايه كمان؟ oui oui j'entends de loin ici، سمع من بعيد قوي حد بيقول لي regardez regardez très bien regardez. Il y a aussi parler. Il y a beaucoup des exemples du verbe du premier groupe، كتير قوي عندنا ان شاء الله في الشرح بتاعنا هنتعرف عليهم وهنعرف ازاي on va conjuguer chaque verbe au premier groupe. Ensuite, il y a le deuxième groupe. Le deuxième groupe, c'est أفعال المجموعة الثانية، كل الأفعال اللي بتنتهي بالER، كل الأفعال اللي بتنتهي بالER en français, IR en anglais. Très bien. Comme verbe finir ينتهي، verbe choisir يختار، et d'autres verbes beaucoup qui se terminent par le IR كتير أو بينتهوا بالER بس بيبقوا من deuxième groupe. Très bien. Ensuite, il y a le troisième groupe. Le troisième groupe, c'est tous les verbes qui ont fou. Qu'est-ce que ça veut dire fou? Les verbes qui ont fou الأفعال المجنونة، الأفعال الإيريجولية اللي هي ملهاش قاعدة، اللي هي ماشية مع نفسها. طب جم الفرنساويين قسموهم لتخوا جروب. كل الفربات اللي بتنتهي بالOER، كل الفربات اللي بتنتهي بالRE، il y a un peu de verbe. Un peu de verbe يعني شوية verbe صغيرين قوي qui se terminent par le IR ولكن هم من troisième groupe. أنا سامعة حد بيقول لي il y a le verbe الفامeux قوي المشهور اللي هو verbe ايه؟ verbe avoir. Très bien. verbe avoir اللي بيساوي verbe to have in English. ده verbe مهم قوي ما بنقدرش نستغنى عنه، بنستخدمه في السنتيمون بتاعتنا، بنستخدمه في الأحاسيس بتاعتنا، إن أنا جعان، إن أنا عطشان، إن أنا حران. طيب il y a aussi un verbe très fameux aussi يعني مشهور قوي ومهم قوي. il y a le verbe être. Le verbe être. Le verbe être est comme le verbe to be en anglais. comme le verbe to be en anglais اللي أنا ما أقدرش أستغنى عنه، اللي هو بيعبر عن الكينونة بتاعتي. لما أقول je suis جيهان، je suis un garçon، je suis professeur، je suis grande، يبقى الادجكتيف بتاعتي يبقى بنستخدمه في الوصف، في وصف الشخصية الكاركتير بتاعتي. و autre utilisation on va le voir، هنشوف استخدامات كتير قوي. Et le verbe qui se termine par le IR, il y a quelques verbes. Par exemple, on va donner 2 exemples seulement comme verbe partir et verbe sortir. Et il y a d'autres verbes. عندنا verbات كتير إن شاء الله هنجيلها لما نبدأ نشرح الverb. يلا معايا تعالوا نتعرف على الجزء الباوربوينت في الجزء اللي أنا شرحته دوت عشان نشوف الإكزامبلات. Ensuite, on va ici parler à la deuxième partie de la phrase. هنتكلم على تاني جزء من الphrase et c'est le verbe. C'est le verbe. On a déjà dit au tableau que le verbe se divise en français en 3 groupes. الverbe عندنا بتتقسم قلنا ل 3 groupes. Le premier groupe, c'est tous les verbes qui se terminent par le ER. Tous les verbes qui se terminent par le ER. كل الأفعال اللي بتنتهي بالER. Comme par exemple le verbe aimer, يحب, jouer, يلعب, etc. Il y a beaucoup de verbes, on verra après ça. هنشوف ده بعدين.
Le deuxième groupe, c'est le deuxième groupe du verbe qui se termine par le IR. Le IR comme verbe finir, finish, choisir, choose. Et à la fin, il y a le troisième groupe où on a déjà dit que ce sont les groupes de فول. groupe المجانين قلنا عليهم فول. طب ليه بنقول عليهم فول؟ لأن هم irrégulier، هم irrégulier يعني خارج القاعدة، ليهم كل واحد terminaison مختلف وكل واحد بياخد conjugaison مختلف. Par exemple, il y a des verbes qui se terminent par le IR, من troisième groupe, RE, من troisième groupe aussi, OIR, من troisième groupe. On a dit par exemple le verbe partir, يرحل. Et il y a deux verbes célèbres. عندنا فيربين مهمين قوي ومشهورين قوي وعلى طول بنستخدمهم في الاكسبريسيون بتاعتنا en français. verbe être قلنا اللي هو زي verbe to be، verbe être زي verbe to be، au verbe avoir، au verbe avoir. Et bien, il y a ici deux verbes du troisième groupe. Ce sont très importants. Ce sont très importants parce qu'on l'utilise beaucoup et tout le temps avec nos expressions en français. نستخدمه على طول في التعبيرات الفرنسية. عندنا être اللي بيساوي verbe to be في الإنجليش، avoir اللي بيساوي verbe to have في الإنجليش. On le conjugue vite comme ça. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Je vais répéter une autre fois. Répétez après moi. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Qu'est-ce que vous avez remarqué ici? Et اللي لاحظناه هنا. Fais attention. Toujours, toujours. دايما، دايما. Il et elle, le singulier, se conjugue avec la même façon. دايما بياخدوا نفس التصريف، نفس الconjugaison, il ou elle. Et aussi, il avec S et elle avec S, le même conjugaison. Voyez, il est, elle est. Ils sont, elles sont. Très bien. Bon, ensuite, il y a le verbe avoir. Il y a le verbe avoir. Je vais lire la conjugaison de verbe avoir. Écoute-moi bien. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Très bien. Une autre fois, écoutez bien et répétez. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Et ça, c'est notre devoir aujourd'hui. Vous allez étudier bien. هنحفظ كويس قوي verbe être et avoir en écrit. ماشي la conjugaison de verbe être et de verbe avoir. N'oubliez pas, et je vais à la fin du cours de vous dire le devoir. هبقى أكد عليكم الدفوار إن شاء الله آخر السيشن بتاعتنا. طيب regardez ici, vous remarquez la prononciation. النطق بتاعنا بنقول إيه؟ nous avons. إيه ده؟ مدام هو الزد دي جت منين؟ nous avons, vous avez. Ah, pourquoi tu as... On a prononcé ici le SZ. On a prononcé le S ici Z parce que le S a tombé ici entre deux voyelles. Deux voyelles, ما بين حرفين متحركين. Et ici, S, U, avant بيبقى في U et après il y a A. On a vous avez, nous avons. وده اللي احنا بنقوله الليزون بتاعنا ان الزد الاس بتنطق زد لما بتبقى ما بين فويل ولما بيبقى في بداية الكلمة اللي بعديها بتبدأ بحرف متحرك. Très bien. Il y a aussi des verbes qui s'appellent verbes pronominaux. Verbes pronominaux يعني أفعال ذو ضميرين.
أفعال ذو ضميرين. ليه قلنا عليها ذو ضميرين؟ لأن هي أفعال بتعود على السوجي، بتعود على السوجي. طيب الفيرب دوت بيبقى على انفينيتيف دايما قبليه يا إما اس apostrophe يا إما اس او، يا إما اس apostrophe يا إما اس او. ليه هنا حطيت الاس apostrophe؟ علشان هنا الفيرب se commence par une voyelle. طيب le verbe du pronominal se conjugue comme les autres verbes selon le terminaison. يعني بصرفها زي بقية الفيربات حسب الترمينيزون بتاعتها، حسب نهايتها، يعني حسب الجروب بتاعها. هنا verbe s'appeler بيبقى se termine par le ER، يبقى conjugue comme le verbe ER. Je m'appelle، il y a aussi le premier pronom دوت البرونون sujet بتاعنا. طب الضمير التاني بتاعها ايه؟ ام apostrophe او me. طبعا هنا اتفقنا ان احنا بنقول apostrophe ici parce que le verbe se commence par une voyelle. On va lire ensemble. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle. Je peux dire il s'appelle Jean, il s'appelle Ali, هو يسمى أو يدعى علي. Elle s'appelle Alice, elle s'appelle Nora. Nous nous appelons, nous nous appelons. Ça c'est le pronom sujet et ça c'est le deuxième pronom. ده الضمير التاني. nous nous نفس الضمير. nous nous appelons. Vous vous appelez. برضو vous c'est le même pronom. ده الضمير التاني. Vous vous appelez. Il s'appelle, elle s'appelle. Je peux dire ici il s'appelle Ahmed et Ali. Elle s'appelle Jean et Pierre. Très bien. On va continuer. ما اتكلمنا عن السوجي et le verbe وعرفنا ايه هي تقسيمة الفيرب. Le verbe de 3 groupes. Premier groupe qui se termine par le ER. Deuxième groupe qui se termine par le IR. Et le verbe de fou, le verbe irrégulier du troisième groupe qui se termine par le OIR et RE et EIR. On va compléter la dernière partie de la phrase simple. La dernière partie de la phrase simple, c'est le complément. C'est le complément. زي ما بنقول كده بالعربي المفعول. Le complément هو مكمل الجملة، جاية من verb complète يكمل، وهو مكمل الجملة علشان تدي sens بتاعتها. Le complément ici en français, il y a le complément d'objet direct, المباشر direct, et le complément d'objet indirect, et le complément d'objet indirect وغير المباشر. طيب, comment on fait la différence entre le COD et le COI؟ ازاي بنقدر نفرق ما بين الكومبليمون دوبجي ديريكت المباشر والكومبليمون دوبجي انديريكت الغير مباشر؟ La différence c'est la préposition. La différence c'est la préposition وهو حرف الجر. Par exemple, on dit ici je mange une banane. Je mange une banane. تعالوا كده نشوف تقسيمة الفراز بتاعتي دي. je زي ما اتفقنا انها sujet يعني subject ونوعه ايه؟ هو pronom. mange c'est le verbe ودي تقسيمة الفراز التانية اللي هي بتتكون منها الفراز simple وهو الفيرب. مش مهم هو verb من premier group ولا deuxième group، المهم احنا دلوقتي عايزين نعرف الترتيب الجملة بالظبط. طيب يبقى je mange، je le sujet، mange c'est le verbe. Une banane. Je dis, je mange quoi؟ أنا باكل إيه؟ Je mange quoi؟ باكل إيه؟ يبقى عندي دايما سؤال quoi يعني ماذا، أو إيه يبقى ديت بتقولي إن ده COD، يبقى je mange une banane. طيب je fais du sport. Je fais du sport يعني بمارس رياضة. طيب je fais quoi؟ Je fais quoi؟ Je fais du sport. إذا COD يعني complément d'objet direct مباشر بدون أي préposition ودايما بجاوب على السؤال ماذا أو quoi. Bien. COI c'est le complément d'objet indirect وهو المفعول به الغير مباشر. طيب قلنا إن la différence entre le COI et le COD c'est la préposition. Par exemple, Ali va
au club. علي va au club. تعالوا نشوف كده. علي c'est quoi? Oui, j'entends bien. أنا سامعة كويس قوي حد بيقول لي ده sujet يا مدام. Très bien. Sujet. والsujet نوعه إيه؟ نوعه non. وأني non؟ Nom propre ou nom commun? علي c'est nom propre. Très bien. ده اسم علم qui commence par le majuscule بيبدأ بالcapital وهو اسم إنسان. Très bien. La deuxième partie, c'est le va. Va, c'est verbe aller. Ça, c'est le verbe. Et ensuite, il y a au club. Au club. Il y a ici préposition. شايفين البريبوزيشن؟ أكيد شفتوها قبل كده. Au club يعني هو يذهب إلى النادي. إلى النادي. يبقى إلى ده اللي هو البريبوزيشن بتاعتي اللي عرفتني إن الفراز دي الكومبليمون بتاعها indirect. الفراز دي الكومبليمون بتاعها indirect. يبقى نرجع تاني ونقول الكومبليمون بتاعتي en français c'est la dernière partie de la phrase simple. آخر جزء في الجملة البسيطة في الفرنسي هو الكومبليمون اللي se divise en بينقسم إلى ال COD وال COI. Bon, j'ai donné un exemple sur le COD. ادينا مثال على ال COD وادينا exemple كمان على ال COI وعرفنا ايه la différence entre COD et COI. Allons-y, on va passer à la PowerPoint pour voir les exemples. On a déjà expliqué sur le tableau aussi le complément. Le complément, c'est ça la troisième partie de la phrase. تالت جزء من الفراز وقلنا il y a le complément direct COD المباشر و il y a le complément indirect. Complément direct et le complément indirect. Quelle est la différence entre le complément direct et le complément indirect? On a dit que la différence c'est la préposition. حرف الجر اللي بيبقى قبل الكومبليمون. Si il n'y a pas de préposition, هنقول عليه COD, هنقول عليه complément direct. Et on a donné des exemples après ça. Et il y a d'autres exemples. Voilà, j'aime Allah, أحب الله. يبقى il n'y a pas ici préposition. ما فيش هنا فاصل. ما فيش هنا بعد الverb هنا في المو على طول. يعني ما فيش préposition. إذا ده complément direct. Très bien. Ensuite, une autre phrase, par exemple, je regarde le match. Je regarde le match. Je regarde quoi? دايما أنا عشان أعرف إن هو ده complément direct ولا complément indirect بسأل نفسي quoi؟ ماذا؟ Je regarde أنا أشاهد ماذا؟ Je regarde quoi؟ Je regarde le match. Ici, c'est un complément d'objet direct. Très bien. Ensuite, il y a le complément indirect. Le complément indirect, ça se précède دايما بيجي قبليه par une préposition, n'importe quelle préposition, on verra après, هنشوف بعد كده. On va dire دلوقتي deux exemples comme je vais à l'école. Je vais à l'école. Je demande, je vais, أنا أذهب. Je vais où? تذهب أين? À l'école, إلى المدرسة. يبقى il y a ici préposition, يبقى c'est un complément indirect. Le deuxième exemple, je sors avec Ali. Je sors avec Ali. أنا أخرج مع علي. يبقى avec qui? مع من? إلى أين؟ أو avec qui? مع من? Toujours il y a une préposition. على طول بيبقى فيه preposition. بيبقى فيه حرف جر عشان أقدر أميز ما بين ال COD اللي هو ال complément direct وال COI ال complément indirect. Et enfin, merci pour votre attention et à la prochaine cours, Inch'Allah. Et je vous conseille de lire très bien les mots en français dans notre vie quotidienne. هنقرا كويس قوي المو الكوتيديان او المو français اللي احنا قلنا الكلمات اللي في حياتنا اليومية. تمام. Vous allez aussi étudier verbe avoir et verbe être. Conjugaison de verbe avoir et verbe être. Vous allez lire une autre fois
la composition de la phrase simple. هتقروا مرة تانية الفراز simple وازاي بتتكون. و je veux des exemples de vous بقى، عايزة أمثلة من عندكم بتبقى عبارة عن phrase simple en français توروا لي فيها السوجي، توروا لي فيها الverbe والcomplément. Merci pour votre attention et au revoir.